हेलो। हेलो, जी बात करो भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। वसल्लम। हाँ, शिया बनना चाहते हैं या मुसलमान बनना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दज्जाली फितनों के हवाले से जैसा कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ और जो उनका दजल और फ़रेब है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और उसमें टॉप सर फहरिस्त जो है वो हसन अल्लाह यारी है। और मैंने आपसे कहा ना कि शिया मज़हब में दजाली फितनों की कमी नहीं है, और ख़ास तौर पे इनके दरमियान के लोग जो हैं, जो यानी कि सुन्नी कहला के अपने आप को और होते शिया हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं ये सबसे बड़े मुनाफिक और दजाली फितने हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है इस टाइम सर फहरिस्त नाम जो है, वैसे तो दो हैं लेकिन सबसे बड़ा सर फहरिस्त नाम जो है वो फजल हमदर्द का है। ये तो स्पेशली यानी कि स्पेशली बकायदा इसने अपने एक्ट से अपनी चीज़ों से प्रूफ किया है कि ये एक रावजी है। तो मैं तो इसको रावजी समझता हूँ। अगर कोई इसको सुन्नी कहता है तो वो आज ये जो वीडियो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल को कोई आपके पास को गुंजाइश रहेगी इसको कि आप इसको यानी कि सुन्नी समझें, ठीक है ना। इंशाल्लाह ज़ोजल आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये एक प्योर रावजी है। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ फजल हमदर्द के हवाले से, कि ये जो 10 मुहर्रम गुजरी है, 10 मुहर्रम गुजरी है, और इस 10 मुहर्रम के अंदर बेसिकली अपने आप को सुन्नी कहता है। 10 मुहर्रम के अंदर इस दज्जाली इंसान ने, इस रावजी इंसान ने बाकायदा तौर पर पार्टिसिपेट किया है। जो ये जुलूस होते हैं, ये जो जुलूस निकलते हैं शियाओं के, इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं अभी आपके सामने वीडियो भी चलाऊंगा, सबूत दूंगा आपको। और आप ये देखें कि ये अपने आप को सुन्नी कहता है। अब आप कहेंगे यार जुलूसों में तो सुन्नी भी चले जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ लानत है ऐसे सुन्नियों के ऊपर जो जुलूसों में जाके और नौज बिल्ला माज अल्लाह जब ये तबर्रा फेरते हैं, नौज बिल्ला माज अल्लाह साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हों पे, और वो चुप करके खड़े रहते हैं और वो जाते हैं। तो उनके जाने और इसके जाने में बड़ा फर्क था, क्योंकि ये अपनी तरफ से एक एक जो खुद को मुसलमान नहीं कहते, जो लोग खुद को मुसलमान नहीं कहते, हसन अल्लाह यारी का अपना कहना है कि शिया बनोगे या मुसलमान बनोगे, मैं शुरू में वीडियो भी चला दूंगा। जो खुद को मुसलमान नहीं कहते, ये उनके साथ जाके अमन का पैगाम अपनी तरफ से दिखा रहा है कि ये सुन्नी और शिया जो हैं भाई भाई हैं, और हम यानी कि मैं इसलिए आया हूं और ये और वो। असल मकसद बिहाइंड क्या है? असल मकसद बिहाइंड उस जुलूस में शामिल होना था। इसने बकायदा उसके अंदर अलम हाथ में पकड़ा हुआ है। एक इंसान अपने आप को सुन्नी कहता है, एक इंसान बाअमल है, और वो इंसान जो है अगर वो बाअमल है तो वो एक काफिर मजहब या काफिरों के साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है?
اچھا جی، اس طرح تو میں بھی کہوں کہ کرسمس ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو کرسمس کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 2-3 فرقے ہیں، لیکن جو موسٹ پاپولر فرقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ بھی، اگر میں بھی وہاں پہنچ جاؤں اور میں کہوں نہیں جی میں تو امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آؤں، لعنت ہے میرے اوپر کہ میں وہاں جاؤں، لعنت ہے تم پہ فضل ہمدرد کہ تم اس ایونٹ پہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ ماتم اور ان چیزوں کا، جلوسوں کا، نوحوں کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت تھی اپنی بہن کو کہ بھئی میرے شہید ہونے کے بعد ماتم، نوحہ یا اپنے بال نہ بکھیرنا، یہ شیعہ بکس کے اندر مینشن ہے، اور پھر تم اس محفل میں شامل ہو، کیسے سننی ہو؟ آپ مسلمان تو نہیں ہیں، اس کا مطلب، کیونکہ شیعوں کو تو میں مسلمان نہیں سمجھتا، تو آپ بھی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک غیر مذہب، ایک کافر مذہب کے ساتھ جا کے ان کا ایونٹ جو ہے آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آپ اس میں علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ لعنت ہے آپ کے اوپر، ڈوب کے مر جائیں آپ، فضل ہمدرد۔ آپ کی تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کل میں آپ کی ایک ویڈیو سے آپ کو پروف کر دوں گا کہ آپ جو ہیں شیعہ ہیں، اس لیے کیونکہ جو سنی ہوگا، اور سنی کو چھوڑیں، پہلی بات تو یہاں آ جاتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث پہ بلیو رکھتا ہے نا، وہ شیعوں کو کافر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیسے وہ ہیں، اپنے ساتھ مفتی لگوایا ہوا ہے، اور ڈرامے بازی آپ کی ہے کہ آپ ویسے خود کو سنی کہلواتے ہیں، اور آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ صحابہ کے بغض میں ہیں، اور پھر آپ اپنی طرف سے انسانیت کا پیغام دینے ایک غیر مذہب جو کہ ایک ڈکلیئر کافر ہے، ٹھیک ہے، جس کے آپ یقین کریں مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ان کو کافر کہنے کے لیے، میں بلا دلیل ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ یہ 2 ایسے مذہب ہیں جن کو میں بلا دلیل کافر سمجھتا ہوں، ایک قادیانی، اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا شیعہ، اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ان دونوں مذہب کو جتنا میں نے سٹڈی کیا ہے اتنی ہی ان سے نفرت بڑھی ہے، اور ان کے پکا کافر ہونے کا یقین ہو گیا۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی تو خیر میں 100 سے اوپر ویڈیوز، 150 کے قریب ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں ان کی کتابوں کے اندر سے، تو یہ کیا ریفرنسز دے گا، کیا باتیں کرے گا؟ یہ بخاری مسلم سے صرف یہی ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ جی سنی مذہب جو ہے نا وہ شیعوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور شیعوں پہ یہ الزام لگاتا ہے، شیعوں پہ یہ الزام لگاتا ہے۔ ایک ویڈیو کے اندر یہ زیارت کرنا پہنچا ہوا ہے، ایران عراق کی کوفے کی زیارت کرنے پہنچا ہوا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ زیادہ ہی تھا، اگر پہلے تم نے حج یا عمرہ نہیں کیا ہوا تھا، اگر کیا ہوا تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، انسان کا تو بار بار جانے کو دل کرتا ہے تو تم عمرہ ہی کر لیتے، نہیں تو کسی اور کو کروا دیتے۔ یہ زیارتیں کرنا زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے، جتنا میں اس کے بارے میں اب یعنی کہ میں الحمدللہ اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی یہ انسان کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ یہ پکا رافضی ہے، اس کے رافضی ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک و قباحت نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اچھا اب مزے کی بات سنیں، ایک اور ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اینڈ میں رو رہا ہے، کسی شیعہ نے کوئی چنڈ کرا دی ہوگی، ٹھیک ہے، اینڈ میں رو رہا ہے، کسی شیعہ نے میرا کوئی چنڈ کرائی ہے تو وہاں رو رہا ہے اونچی اونچی آواز میں، اور شیعہ جو ہے وہ اس کو گلے لگا رہے ہیں، کچھ شیعہ گلے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی نے چنڈ کرا دی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا بھائی کے ساتھ، تو بھائی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی جی، بھائی کے ساتھ، بھائی رو رہے ہیں۔ حسین کا نام لینا اس ملک میں جرم ہے، مار دو۔
पीछे 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 आप देख सकते हैं मुफ्ती फजल अहमद साहब को इसके हुसैनी में किस कदर इन्हें मारा गया है। मुफ्ती साहब आप अकेले नहीं है, गाड़ी में डालो गाड़ी में। ये आपके मुफ्ती साहब हैं जो फजल हमदर्द को मुफ्ती समझते हैं, वो देखें वो फजल हमदर्द साहब वहां रो रहे हैं। एक चंड किसी की बर्दाश्त नहीं कर सके, वो चंड खा ली थी या कुछ भी खा लिया था, जूत ही पड़ा होगा ना। और तुम्हारे जैसे इंसान को, जो दोगला इंसान होता है, हमेशा जूते ही पड़ते हैं। जैसे हसन अल्लाह यारी को जूते पड़े हमेशा। ये अपने ही मदरसे से इसको निकाला गया, इसकी पग उतारी गई, इसका मुंह काला किया गया। उसके बाद ये फारसी में इसने चैनल बनाया, उस पर इसको जूते पड़े ठीक ठाक ईरानियों की तरफ से। उसके बाद ये चला गया अरबियों की तरफ, अरबी चैनल बनाया, वो इसको जूत पड़े अरबियों से, वो जूत पड़े, इसको कोई इंतहा नहीं। उसके बाद फिर इसने ये चैनल बना लिया, क्योंकि इसको पता था कि हमारे मुल्क जो एशिया है इसके अंदर तो वैसे ही शख्सियत परस्ती चलती है। जब हम फजल हमदर्द जैसों को मुफ्ती समझकर यानी कि इनके पैरोकार बन जाएंगे, तो लाजमी सी बात है हसन अल्लाह यारी के जो लोग पैरोकार बने वो गलत तो नहीं बने, वो अपनी तरफ से बेचारे सही हैं, सच्चे हैं। क्योंकि वो बेचारे सारे शख्सियत परस्ती पे तो पहले खड़े थे, ठीक है। और इस्लाम शख्सियत परस्ती पे नहीं है भाई, ये बात अपने जहन में बिठा लें। तो बताने का मकसद ये था कि ये इंसान फजल हमदर्द जो है ये पक्का राफजी है। आज मैंने आपको बकायदा तौर पे प्रूफ करके दिखाया। अब आप नीचे अगर कमेंट करें कि नहीं जी वो तो उनके उसमें गया था इंसानी, अबे काहे का इंसानियत का सबक यार। मैं यहूदियों के किसी इवेंट पे चला जाऊं, मैं ईसाइयों के किसी ऐसे इवेंट पे चला जाऊं जो मेरे मजहब के लिहाज से गलत है, तो आप क्या कहेंगे मुझे? और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो काफिर की तरह बिहेव करता है, मैं आपको मफहूम बता रहा हूं, जो काफिर की तरह बिहेव करता है वो वैसे ही हो जाता है। लाजमी सी बात है। आप ये देखेंगे इसकी हर वीडियो में सहाबा के खिलाफ बुग़्ज़ है, इसकी हर वीडियो में सहाबा के ऊपर बहतान है, ठीक है। ये फिर साबित करने में लगा रहता है कि शिया जो है, कभी ये साबित करता है कि शिया जो है वो तबर्रे नहीं करते, कभी ये साबित करता है। मैंने लाइव देखा है, आप लोगों ने लाइव देखा है। आप अल्लामा तालिब जोहरी की वीडियोस उठा के देख ले, शहनशाह नकवी को उठा के देख ले, इस मलून ये जो है क्या नाम है मकारी, ये जो लाचारी सा है, जो इसकी वीडियोस उठा के देख ले। ये अपने मुंह से बुरा कहता है नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह साहबा को, और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। इस मलून ये जो फजल हमदर्द है इसका मौक़िफ़ कौन सा चेंज है? तो कहने का मतलब भाई आज आपको मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं, ये पक्का राफजी है, एक नंबर का लानती इंसान है। और कत्तन इस पे रलाए ना करें। ये मैं सुन्नियों से मेरी अपील है कि फजल हमदर्द एक राफजी है, इस पे कत्तन रलाए ना करें। अब तो मैंने फजल हमदर्द तुझे कहा था इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, ये तो भी स्टार्ट है, आज दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो है, मैं तेरा एक एक पोल खोल के सामने रखूंगा दुनिया के कि तू किस किस्म का कमीना इंसान। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इन तमाम दजाली फितनों से महफूज रखे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।